والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فكيف بأصلح الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تنزل الرحمات والبركات بذكره وذكر خلفائه من العلماء العاملين والأولياء والصالحين، فالله يحيينا على محبتهم واتباعهم والمشي على سيرتهم وطريقتهم، ونموت على هذا المحبة ونحشر في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم من كل بلاء خارج من الأرض أو نازل من السماء، ولا يرينا ولا يريكم لا في من حضر ولا في من نظر مكروه في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة يا رب، لا يرينا إلا كل خير، ويعاملنا معاملة أهل الخير، ويوفقنا لكل خير، ويجنبنا وإياكم كل شر وبوس وضير، ويجعلنا وإياكم من الأخيار المحبوبين عند النبي محمد المختار، يخلينا ويخليكم عن كل خلق ذميم، ويحلينا ويحليكم بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketika orang-orang soleh itu disebutkan, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Ini ketika orang soleh yang biasa disebut, orang soleh yang ya sekedar soleh itu disebut akan turun rahmat. Bagaimana jika yang disebut itu justru sumber rahmat, yaitu Rasulullah SAW. Tentu rahmat yang akan turun akan semakin besar. Orang soleh biasa saja disebut, itu akan menurunkan rahmat. Apalagi Sayyidur Rahmah, Mamba'ur Rahmah, sumber rahmat, yaitu Rasulullah SAW. Dan juga orang-orang soleh yang istimewa dari umat beliau. Tentu rahmat yang akan diturunkan oleh Allah akan semakin besar. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita hidup di dalam thariqah mereka, mencintai mereka, senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, dan kita memohon kepada Allah semoga kita meninggal tetap dalam keadaan cinta kepada mereka dan mengikuti jejak langkah mereka, dan semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Semoga kita semuanya dijaga dari seluruh bala yang keluar dari dalam bumi atau turun dari atas langit. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita yang hadir ataupun pemirsa yang sedang menyaksikan melalui YouTube atau channel-channel yang lain, semoga dihindarkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Semoga kita tidak melihat kecuali sesuatu yang menyenangkan kita. Kita dihindarkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan kita, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita diberi taufik untuk senantiasa melakukan kebaikan dan dijauhkan dari segala macam kejelekan. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dibersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela dan kita dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الزمان المتأخر من ورث الخلافة الكاملة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ونطق على لسان الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم على لسان أسلاف الصالحين الحبيب صاحب المقام الغوثية أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف، قدس الله روحه وجعل في عليين، ونفعنا به وبأسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، فإنه رعته العناية من صغره، وأشاد به مشايخه وأثنوا عليه في أوائل عمره رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فخرج من بلد جاوة وتضلع من العلوم النافعة، وأدرك كثير من أهل الولايات العظيمة في بلد حضرموت
في سيئون، في تريم، وكان حريص على الانتفاع وزيارة الأولياء والصالحين الأحياء والأحياء، الأحياء الذين هم على ظهر الأرض والأحياء الذين هم على بطن الأرض، كان حريص على زيارتهم استمدادا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. فإن ما أن تأدب مع أولئك القوم ارتفع قدره وعلى شأنه عند رب العالمين، لأنهم أحباب رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى لما رجع على جاوه ماذا كان ينشد وماذا كان يحدو لطريقة أولئك أهل الكمال، لسيرة ساداتنا آل بعلوي الذين علوا في الولاية أعلى الدرجات، وعلوا في العلوم الظاهرة والباطنة أعلى الدرجات، يحدو الناس إلى طريقتهم ويدعوهم يا سيرتهم، حتى بلغ المقام العظيم، حتى كثير ممن عاصروه من الصالحين رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وفي اليقظة، وهو يقول لهم: من أراد أن يراني فلينظر إلى ولدي أبو بكر بن محمد السقاف. هذه منقبة عظيمة من هذا الإمام، وهو الناطق على لسان سلف الصالحين، لأنه حذا حذوهم وطرح القدم على القدم. من طرح القدم على القدم بيحصل كل خير، كما قال الحبيب علي حبشي: طرح القدم هذا من لا سلك طريق أهله تهيم وضاع، فيا فروع النبي سيروا على الاتباع، طرحوا القدم على القدم. ما دمت تطرح القدم على القدم ما بتضيع، بتصل إلى بر أمان، بتسلك سفينة النجاة حتى تبعث في جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk khalifah dari Rasulullah SAW, khalifah yang begitu sempurna, mewarisi sir dari Nabi dengan warisan yang sangat sempurna di zaman yang belum lama ini, dan senantiasa ketika berucap atas nama Rasulullah SAW dan atas nama lesan para salafnya, adalah salah seorang wali besar yang telah mencapai derajat al-Ghauthiyah, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf qaddasallahu sirrah. Beliau ini sejak kecil sudah memang dipersiapkan oleh Allah untuk mencapai makom ini. Sejak kecil sudah istiqomah dan sudah dipuji oleh para masyayikhnya, oleh para guru-gurunya. Beliau dulu asalnya di Jawa, di Indonesia, kemudian pergi ke Hadramut. Di sana belajar kepada para masyayikh yang sana, para ulama, para aulia yang ada di sana, mempelajari ilmu zahir batin, mencari barokah dan asrar dari guru-guru yang ada di sana. Dan beliau sangat semangat untuk selalu mencari manfaat dari guru-gurunya. Dan beliau sangat semangat untuk ziarah orang-orang soleh, al-ahya wal ahya. Orang-orang soleh baik yang hidup atau yang hidup. Loh, gimana baik yang hidup atau yang hidup? Karena wali itu tidak ada yang meninggal. Wali yang masih hidup, masih tinggal di bumi bersama rohnya, atau yang sudah berpindah alam, mereka tidak meninggal, mereka masih hidup dengan kehidupan yang lebih sempurna. Nah ini Habib Abu Bakar ini gemar sekali untuk berziarah kepada orang-orang yang soleh, baik yang masih ada di alam dunia ini atau sudah berpindah ke alam lain, yang mereka sama-sama hidup hakikatnya. Tujuannya apa? Untuk mencari asrar dan barokah. Dan akhirnya itu yang beliau dapatkan. Karena siapapun yang menjaga adab bersama orang-orang soleh, maka dia akan menjadi mulia dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia dekat dengan orang-orang yang merupakan kekasih Allah, akhirnya dia juga disayangi oleh Allah. Kemudian setelah beliau mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa luas, zahir batin, beliau kembali ke Indonesia, ke Jawa. Tujuannya untuk apa? Tidak lain untuk menyebarkan, untuk mengajak masyarakat
mengikuti thariqah salafnya. Kembali ke thariqah salaf, thariqah Sadatina Al-Ba'alawi yang merupakan thariqah terbaik, thariqah yang paling sempurna. Itu yang dilakukan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sampai akhirnya kemudian beliau mencapai makom yang sangat tinggi. Banyak para orang soleh dan para wali di zaman beliau itu bertemu Rasulullah SAW. Ada yang dalam keadaan tidur ataupun yang terjaga. Banyak yang bertemu Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepada beliau-beliau orang-orang soleh tersebut, Nabi mengatakan demikian. Siapa yang kepingin melihatku, maka pandanglah cucuku Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kehormatan yang sangat luar biasa. Siapa yang kepingin melihatku, kata Nabi, lihatlah cucuku, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Habib Abu Bakar ini selalu ketika berbicara atas bukan dari dirinya. Apa yang beliau sampaikan itu adalah kalam dari para salafnya. Jadi beliau tidak pernah melenceng sedikit pun dari salafnya. Bahkan menapakkan kaki itu di tempat yang pernah ditapaki oleh leluhurnya. Jadi sama sekali tidak pernah melenceng, persis lurus dengan pendahulu-pendahulunya. Karena memang kalau kita ingin selamat harus begitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, man la salak tariq ahli tahayyam wada. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan leluhurnya, maka dia bakalan tersesat dan kebingungan. Fayafuru an nabi siru ala ittiba. Wahai anak cucu Nabi, berjalanlah kalian di atas ittiba. Selalulah ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Persis, jangan melenceng sedikit pun. Karena يقول الحبيب بكر أن المشايخ أربعة وهو له مشايخ أربعة. شيخ النظر وهو الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي عندما خرج من جاوة إلى حضرموت واجتمع بالحبيب علي حبشي زاره متبركا به قال له يا أبو بكر أنا أرعاك وأنت عادك في جاوة قبل أن تخرج حضرموت. نعم. وشيخ التعليم والتربية وهو أخو والده الحبيب عبد الله بن عمر السقاف. كان عندما جاء وهو صغير تربى على يد عمه الحبيب عبد الله، وكان من كبار الرجال العارفين أهل التربية. حتى ذات مرة من أسلوب التربية كان مرة على جماعة يعني يعملون الروك وهذا التنباك يلفون، قال غمض عينيك امرض. بعد ما مرينا عليهم قال افتح خلاص بعد يدك. ليه؟ ما بغى يشوف، لأن النظرة هذه تستقر صورتها في البال، ما بغى حتى ينظر لا إلى حرام ولا إلى مكروه، لأن الحمد لله بلد حضرموت تمشي في شوارعها ما تنظر إلى شيء من الحرام. الله يحفظها ويبقيها على ذلك الحال. أسلوب التربية كان هكذا. كانوا أسلافنا الصالحين ملهمين التربية، ملهمين يلهمون التربية. وشيخ الثالث وهو شيخ التسليك، شيخ السلوك، وهو الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي. هذا الذي أدخله الخلوة، وهو الذي أخرجه منها، وهو الذي بشره بهذا المقام. والشيخ الرابع هو الذي عليه العمود والذي عليه وهو ذروة السنام، وهو شيخ الشيوخ، هو شيخ الفتح، الذي يفتح الله على يديه قلب ذلك المريد، وهو الأب الحقيقي قبل أب النسب، قبل أب النسب، وليس كل أحد يعرفه إلا من أطلعه الله عليه إذا كان أهلا لأن يعرفه، وإلا كم من عاش ولم يعرف من هو شيخه، إلا إذا جعل الله سبحانه نور وقلب سليم، بذلك النور وحسن الظن يحصل له المعرفة. من شيخ فتح الحبيب؟ قال الحبيب، قال شيخ فتحي هو الحبيب عبد القادر بن أحمد بن قطبان السقاف،
هذا الشيخ فتحه. و وقبل أن يسافر إلى حضرموت الحبيب عبد القادر شيخ أخبره بكل ما يبلغه من مقام. مع ذلك قال يا ولدي لا تقنع بهذا المقام، لا تقنع، فضل الله واسع، بل اطلب الزيادة وكن كل يوم وأنت تزداد في الدرجات العاليات. ما بغى يقنع. القناعة في الدين ما هي زينة، مذمومة. القناعة في الدنيا محمودة. تقنع في الدنيا زين بما أعطاك الله خلاص. هلا وإن تقنع بالمقدوم عشت منعما، وإن لم تكن به ترضى عشت في حزن. وإن ترضى بالمقسوم هي القناعة هذه. لهذا قيل القناعة كنز لا يفنى في أمور الدنيا. لا تنظر لما في يد غيرك ولا تتحسر على ما فاتك، وارضى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. أما في أمور الدين لا، انظر لمن هو أعلى منك حتى تزداد في المقامات وفي العلوم والنافعات، تزداد. أما في أمور الدنيا فانظر لمن هو دونك. إذا أنا الحمد لله عندي دار غيري ما عنده دار، الحمد لله أنا عندي جوالة غيري ما عنده جوالة، انظر لمن هو دونك. خلاص تسكن نفسك وتجمه وتلجم جماحها، خلاص ما عاد تؤذيك إذا أنت وطنتها على ذلك. فالقناعة كنز لا يفنى، هذا هو الغناء الحقيقي. وكم من غني معه مليارات لكنه يخاف الفقر فهو فقير لأن ما قذف الله في قلبه القناعة. فالقناعة إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها فقد أعطاك خيرا كثيرا. الله يرزقنا القناعة إن شاء الله في الدنيا، ويقنعنا بما أعطانا، ويزهدنا في الدنيا ولا يزويها عنا، ويجعلها في أيدينا لا في قلوبنا يا رب العالمين. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengatakan guru itu ada 4, dan beliau memiliki seluruh guru 4 ini. Jadi guru macamnya syekh itu ada 4. Yang pertama adalah Syekh Nadhar, yang memperhatikan dalam keadaan kita tahu atau enggak tahu. Dan Syekh Nadharnya Habib Abu Bakar As-Segaf ini adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid. Itu Syekh Nadharnya Habib Bakar. Jadi yang memperhatikan beliau. Ketika pertama kali Habib Abu Bakar datang dari Indonesia ke Hadramut di Siwun, beliau ziarah ke Habib Ali Habsyi. Ziarah ke Habib Ali Habsyi tujuannya untuk mencari berkah. Begitu nyampe langsung dibilang oleh Habib Ali, wahai Abu Bakar, aku sudah memperhatikan kamu, menjagamu sejak kamu masih ada di Indonesia belum datang ke sini. Ini syekh yang pertama, syekh yang memperhatikan kita, menjaga kita. Kemudian yang kedua adalah Syekhut Ta'lim wa Tarbiyah, syekh yang mengajari ilmu dan mendidik. Ini Habib Bakar, syekh tarbiyah dan taklimnya adalah paman beliau sendiri, saudara dari abahnya. Paman beliau sendiri yaitu Habib Abdullah bin Umar As-Segaf, yang termasuk salah satu pembesar ulama yang arifin billah. Ini yang mengajari beliau berbagai macam ilmu dan mendidik beliau. Termasuk pendidikan beliau, pamannya Habib Bakar kepada Habib Bakar adalah selalu menjaga pandangan Habib Bakar agar supaya jangan pernah melihat sesuatu yang tidak baik, yang haram ataupun yang makruh. Karena apa? Kita melihat sesuatu yang tidak baik, haram atau makruh, itu akan membekas pada hati kita. Pernah suatu ketika sedang berjalan, Habib Bakar ini dengan paman beliau Habib Abdullah bin Umar As-Segaf, ada orang istilahnya itu gelintingi rokok. Jadi rokok yang digelintingi sendiri itu, buat rokok sendiri. Ada orang gelintingi rokok, langsung pamannya bilang, Abu Bakar, pejamkan matamu. Merem. Terus jalan sambil merem. Setelah melewati orang yang gelintingi rokok tadi, udah melek lagi. Jadi pamannya dalam mendidik Habib Bakar itu tidak ingin keponakannya ini melihat sesuatu yang tidak baik, yaitu tadi melihat rokok. Kenapa? Melihat rokok sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai ini Habib Bakar ini melihat rokok ini sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Akan membekas kepada hati. Nah, ini salah satu cara paman beliau dalam mendidik Habib Bakar, yaitu menjaga pandangan dari
sesuatu yang tidak baik, haram ataupun makruh. Dan alhamdulillah daerah Hadramut ini secara umum itu kita jarang melihat sesuatu yang haram ataupun yang makruh di sana. Dan semoga Allah senantiasa terus menjaga negeri tersebut. Dan begitulah salaf. Salaf itu di dalam mentarbiyah murid-muridnya, anak-anaknya itu mendapatkan ilham dari Allah. Jadi tahu saja bagaimana caranya mentarbiyah. Ini dari ilham. Bukan belajar dari buku, dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syekh taslik. Syekh yang membimbing suluk seorang murid. Di dalam membimbing suluknya seorang murid. Gurunya Habib Bakar, syekh tasliknya Habib Bakar adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau yang memasukkan Habib Bakar ke khalwah. Dan beliau juga yang akhirnya merintahkan beliau untuk keluar dari khalwah. Dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini sudah memberitahu sejak jauh-jauh hari akan makom-makom yang akan beliau capai. Sudah diberi kabar gembira. Dan yang keempat, yang terakhir ini yang inti. Syekh yang paling inti yaitu Syekh Fatah. Ini yang puncaknya ini sudah. Syekh Fatah. Syekh Fatah ini yaitu syekh yang bisa membuka pintu hati murid tersebut. Nah, ini adalah ayah yang hakiki bagi seseorang. Sebelum ayah nasab, ayah yang hakiki bagi seseorang ya Syekh Fatah ini. Dan tidak semua orang mengetahui Syekh Fatahnya. Banyak orang sampai meninggal tidak tahu Syekh Fatahnya, tidak ketemu bahkan. Nah, tidak semua orang. Orang yang bisa menemukan Syekh Fatahnya hanyalah orang yang hatinya diberi nur oleh Allah, diberi hati yang bersih dari segala macam sifat-sifat yang kotor dan memiliki rasa husnudzon yang besar. Itu hanya orang seperti itu yang akan menemukan Syekh Fatahnya. Siapa Syekh Fatahnya Habib Abu Bakar? Yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban As-Segaf. Sebelum Habib Bakar pergi ke Hadramut sudah dikasih tahu. Jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban ini ketika Habib Abu Bakar belum ke Hadramut sudah dikasih tahu akan makom yang akan beliau raih. Makom yang tinggi yang sangat banyak sekali yang akan diraih oleh Habib Bakar sudah dikasih tahu. Dan beliau berpesan, wahai Abu Bakar jangan kamu puas dengan makom ini. Tapi berusahalah mencari tambahan. Qanaah itu baik kalau urusan dunia. Tapi kalau qanaah dalam urusan agama tidak baik, tidak terpuji, jelek. Kita jangan merasa puas dengan kebaikan yang sudah kita miliki, jangan. Itu jelek itu, harus selalu kurang, berusaha nambah. Tapi kalau dunia itu kita lihat orang yang lebih rendah dibanding kita. Jadi kalau urusan dunia puaslah dengan apa yang kita miliki, lihatlah orang yang lebih rendah di bawah kita dalam urusan dunia. Sebagaimana pesan dawuhnya Habib Abdullah bin Ala bin Muhammad Al-Haddad, wa in tardha bil maksumi ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan. Jika kamu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, artinya kamu qanaah, maka kamu senantiasa akan hidup bahagia. Dalam kondisi apapun kamu akan bahagia. Tidak bakalan sumpek. Orang sumpek gara-gara nggak qanaah. Kalau dia qanaah bakal selalu gembira. Jika kamu tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka ishtafi hazan, engkau akan selalu hidup dalam kesedihan dan kegalauan. Al-qanaatu kazun la yafna. Sifat menerima apa yang dimiliki ini adalah ibarat gudang yang tidak akan habis isinya. Tapi itu tadi ini untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia kita lihat orang yang di atas kita sehingga kita terus kurang berusaha nambah kebaikan kita. Tapi kalau urusan dunia lihat yang bawah. Kita punya rumah yang seadanya jelek, udah puas dengan itu. Lihatlah orang yang tidak punya rumah. Kita punya motor, puaslah dengan motor yang kita miliki. Kita harus melihat kepada orang-orang yang tidak punya motor sehingga kita bisa bersyukur. Dengan begitu hati kita akan tenang dan tidak akan bergejolak. Kita akan selalu senang kondisi hati kita. Tapi kalau kita melihat ke atas tidak bakalan puas. Sebagaimana banyak kita saksikan banyak orang kaya, hartanya miliaran. Tapi eman, mau sodako eman, takut fakir. Takut fakir. Nah, ini sebenarnya orang yang fakir hakiki ya seperti itu. Orang yang takut fakir itulah orang yang hakikatnya fakir. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sifat zuhud dari dunia. Tapi kita juga memohon kepada Allah, kita minta zuhud, tapi kita juga minta agar supaya kita tidak dijauhi oleh harta, oleh dunia. Kita didekati oleh harta, tapi tetap hati kita zuhud. Harta ditaruh di tangan kita oleh Allah, tapi tidak masuk ke dalam hati. وكان الحبيب بكر ترد عليه الأحوال والأنوار
فإذا زادت عليه أفاض بما عنده وصار يخبر به سيدنا الحبيب أحمد بن محمد المحضار، وسيدنا الحبيب علوي بن السقاف، فإنهم كانوا في ذلك الزمان فيخبرونه، وكان بينهم مكاتبات. ثم قال لهم إن أحسن أن يكون الذي بيني وبينكم من القلوب إلى القلوب، ما بغينا أحد يطلع على أمورنا. فقالوا وهو كذلك، لأنهم كانوا ملهمين في أمورهم كلها، ملهمين التربية، ملهمين الدواء، حتى لو جاءه مريض ملهم الدواء، لأن الطب من أين يؤخذ؟ الطب يؤخذ من كلام النبوة ومن إلهام أهل الإلهامات ومن التجربة فقط. هذه مصادر الطب الثلاثة، ما في طب ثالث. ذات مرة جاءه رجل وفي الجلسة وهو يشتكي من حرارة في باطنه وتشققات في شفتيه وفي لسانه، فلما قال اخرج لسانك فإذا هي بيضاء متشققة، قال هذا حرارة بالبطن لأن عندك إمساك، تشخيص طبي عندك إمساك، ودواءك أنك تأتي بالحمر عليه آسم، الحمر آسم، الحمر مع السكر أحمر قول ميرا وتخلطها مرة، والحمر القديم أنفع للبطن من الآسم الجديد، وتعجنها مرة وتشربها. فذهب وفعل ذلك، في الحال ذهب عنه ما به من حرارة البطن وذهبت عنه التشققات، ملهمين من الله سبحانه وتعالى. فيؤخذ الطب من الإلهام، لكن لأهل القلوب السليمة من عنده نفس مطمئنة، نفس ملهمة. أما النفس الأمارة بالسوء هذه ما تلهم شيء، هذه ما يؤخذ منها شيء. نعم. وحثهم على التعلق عندما أعطاه الله سبحانه وتعالى الخلافة. أحد سمع يقرأ القرآن في حضرته بمقرأ، بعضهم عندما يبدأون بالجلسة يبدأ بمقرأ من القرآن، سمع القارئ يقول من تبعني فإنه مني، فأشار إلى نفسه، تكلم بلسان النبوة، يعني أنه يدعو إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ترقت روحه حتى رفع عنه التكليف. ما معنى رفع التكليف كما نسمع في كلام الصوفية؟ ليس أن التكاليف ما عاد يصلي ويصوم، لا، الكلفة رفعت عنه الكلفة، فصار لا يجد كلفة في العبادة، في الطاعة، في الصلاة، في الذكر، لأنه صار خلاص مثل الهواء الذي يستنشقه، مثل الهواء الذي يستنشقه، صارت الطاعة له عادة وديدنة، وصار لا يقرب المعصية ولا ينظر إليها، خلاص هذا هو رفعت الكلفة، رفعت التكليف معنى رفعت الكلفة عن العبادة والكلفة في اجتناب المحرمات، فصار هكذا. هذا متى يكون للولي هذا بعد الفتح الأكبر، يكون محفوظ عن أي سيئة، عن أي ذنب، وتكون له العبادة سجية خلاص كلها أوقاته، حتى أنفاسه تكون محسوبة له في الطاعات، لأنها تحتوي على نيات صالحات كثيرات. حتى حضر مجلس الحبيب سالم بن محمد بن عقيل بن سالم، حضر مجلسه، وعندما قال من جلس عند الولي وتعلق بالولي دخل تحت دائرته وتحت نظره وتحت رعايته ولزم طريقة الولي. فقال الحبيب سالم في خاطره أنا إيش قدرنا أعمل أسلك طريقتكم وما أقدر أسلك طريقتكم أنتم في هذا المقام، في خاطره يقول هكذا، فكاشفه في الحال فقال له ولو تعلقت بهم وسلكت طريق حتى في خصلة، حتى في الشيء، في بعض الشيء، المقصود قال له إيش المقصود؟ التعلق والمحبة
وحسن الاتباع وحسن الظن. هذا هو المقصود. إذا بتدخل على ولي من أولياء الله احفظ قلبك، وإذا بتدخل على سلطان من أهل الظاهر احفظ لسانك. فالذي يأتي مستمدا من الأولياء، الذي يأتي متبركا بهم يخرج بخير كثير إذا كان عنده مشهد واسع. هذا قيل المدد في المشهد. إذا كبرت مشهدك ووسعت مشهدك تخرج من عن ذلك الولي أقل ما تخرج من عنده بغفران الذنوب. فإن مجالسهم تكفر السيئات وتغفر الخطيئات. ليه؟ لأن النظر فيهم يذكرك بالله، والنظر فيهم عبادة. لهذا كان يفرح لأبي بكر لما حد يأتي بأولاده المجالس المشايخ بعد أن يهذبهم ويعلمهم، ما يجيب ولاده يصفط المجلس بالإزعاج حقه، لا، يعلمه الأدب ثم يجيبه يحضر مجالس الشيبان، يقول تعالوا. يفرح من اللي يجيبون أولادهم، قال حتى ينظرون، قال إلى هذه الوجيه التي ما عصت الله، هذه الوجيه التي أطاعت الله، فإن للنظر أثر. فيكسى ذلك الطفل بالنظرات من هنا ومن هنا، لكن يعلمه الأدب مع الذي أكبر منه. ما يدخل أولادهم المجالس فيسيئون الأدب على كبارهم، لا، هذا غير محمود. بعد أن يعلمه الأدب يجيبه مجالس حتى يستمد من النظر، فإن من حضر يستمد بالنظر. نعم، من رأى في وسائل السوشيال ميديا يحصل خير وفائدة، لكن من حضر يحصل نظر، يحصل خير وبركة زيادة، وإن كان الاستماع لا يخلو عن فائدة. فكان يحدوهم لهذا المبدأ، وهو ما من ديسة ولا قرية ولا بلد إلا وادخلها يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، ظاهره في التجارة وباطنه إنما هو تبليغ الأمانة لأهلها والدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى سلوك الرشاد، إلى سنة خير العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان كثيرا ما يحدوهم إلى هذا الذكر المبارك الذي هو من واظب عليه يموت على حسن الخاتمة. وأن كتبه، قال اكتبوه الحبيب بكر واجعلوه في جيبك عزيمة، يعني تميمة للحفظ من عين العائن وحسد الحاسد وأذية المؤذي. وهو الذكر المعروف المشهور عنه الذي كان يختم به مجالسه: لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان، ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار
اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Habib Abu Bakar As-Segaf ini seringkali datang halnya, datang anwar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang terlalu banyak dalam jumlah yang sangat banyak, maka beliau akan mengungkapkan apa yang beliau terima itu kepada sesama wali yang ada di zamannya, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dan Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Karena mereka satu zaman. Biasanya itu diungkapkan kepada rekannya ini, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dan Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Dan satu sama lain antara beliau ini kadang-kadang kirim-kiriman surat. Tapi lama-kelamaan kemudian mereka sepakat untuk tidak ditulis. Kenapa? Ini tidak bisa ditulis, ini ilmu yang mereka sampaikan satu sama lain, ini ilmu yang tidak bisa tulis tapi harus sampaikan dari hati ke hati. Orang-orang seperti ini, seperti Habib Bakar ini, selalu mendapatkan ilham untuk mentarbiyah, bagaimana caranya tarbiyah, dan bahkan selalu mendapatkan ilham atas obat untuk segala macam penyakit. Jadi ketika ada orang sakit, mereka akan dapat ilham dari Allah. Obatnya apa? Obatnya pasti pas. Gitu. Karena ilmu kedokteran itu diambil sumbernya hanya dari 3, tidak ada yang lain. Ilmu kedokteran itu satu diambil dari kalamnya Rasulullah SAW. Gitu. Yang kedua dari ilhamnya orang-orang soleh yang hatinya bersih, yang memiliki nafsu mutmainnah dan nafsu mulhamah. Itu kalau orang nafsunya masih nafsu yang ammarah, tidak bisa mendapatkan ilham. Itu jadi ilham kepada orang-orang soleh. Itu sumber ilmu kedokteran kedua. Ketiga adalah apa? Tajribah, pengalaman. Lah ini ilmu apa? Kedokteran hanya bersumber dari 3, tidak ada yang lain. Pernah suatu saat ada orang yang mengeluh kepada Habib Abu Bakar, dia mengadukan bahwa dia itu kayak panas dalam gitu. Jadi bagian dalam tubuhnya itu kayak panas terus. Kemudian lidahnya itu pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah. Kata Habib Bakar, oh ini kamu punya penyakit namanya penyakit imsak. Obatnya gampang. Kamu cari asem. Asem semakin lama, jadi sudah lama, masanya bukan asem yang baru, masih baru dipanen. Asem dicampur gula merah. Udah, kamu campur, kamu aduk, asem sama gula merah, kamu minum. Akhirnya dicoba, langsung sembuh. Nah ini. Dari mana beliau? Dapat ilham. Dapat ilham. Karena ilmu kedokteran itu dari itu tadi. Dari kalamnya Nabi, dari ilham, dan dari uji coba, dari tajribah pengalaman. Suatu ketika Habib Bakar ini ketika membaca ayat man tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut aku berarti dia termasuk aku. Ketika membaca ayat ini beliau kemudian isyarah kepada dirinya, artinya beliau sudah mencapai makom yang sangat tinggi. Beliau berbicara atas lesan Rasulullah SAW. Dan ketika itulah seorang wali akan mencapai makom apa? Yaitu rufi'a anhu takalif. Apa maksudnya rufi'a anhu at-takalif? Bukan dia kemudian bebas tidak sholat, bebas melakukan yang dilarang oleh Allah, tidak usah puasa, enggak. Maksudnya rufi'a anhu takalif, wali itu kadang-kadang mencapai makam itu maksudnya artinya mereka di dalam beribadah sama sekali tidak merasakan beban. Di dalam meninggalkan maksiat apa yang dilarang oleh Allah sama sekali tidak merasakan beban. Ibadah bagi mereka ibarat oksigen, menjadi kebutuhan. Kepada maksiat jijik, jadi nggak usah dilarang, mereka tidak bakalan maksiat. Kenapa? Mereka jijik kepada maksiat. Kepada ibadah sangat membutuhkan, menjadi kebutuhan pokok, ibarat oksigen bagi mereka, ibarat udara. Karena itu wali kalau sudah mencapai makom ini, dia akan mahfud. Dia akan mahfud, terjaga dari segala macam pelanggaran kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Wali kalau sudah mencapai makom ini, maka nafasnya pun, setiap nafasnya dihitung sebagai pahala. Kenapa? Mereka memiliki niat baik yang sangat banyak. Setiap hembusan nafasnya akan bernilai pahala. Suatu hari ketika ada di dalam majlis Habib Abu Bakar, di situ hadir salah satu orang soleh yang bernama Habib Salim bin Muhammad bin Aqil bin Salim.
ketika di dalam majelis Habib Bakar menjelaskan bahwa siapapun yang duduk di hadapan wali dan mengikuti apa yang dilakukan oleh wali, mengikuti jalannya wali tersebut, maka dia akan berada di dalam naungan wali itu. Selalu berada di naungan wali itu, akan terjaga dia. Akhirnya Habib Salim ini kerentek dalam hati. Waduh, berat ini. Siapa yang bisa mengikuti amalnya Habib Bakar? Amalnya sedemikian begitu banyak. Siapa yang bisa, siapa yang sanggup mengikuti? Saya kepingin masuk dalam perlindungan beliau, tapi nirunya ini berat. Hanya kerentek dalam hati. Seketika dikasyaf oleh Habib Abu Bakar, dan Habib Abu Bakar mengatakan, kata Habib Abu Bakar, yang dimaksudkan dari perkataan tadi bukan berarti niru persis amalnya, ya berat memang. Tapi bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ta'alluq, kecintaan kepada wali. Jadi tumbuhkan rasa cinta yang sangat besar, rasa ketergantungan, rasa ta'alluq kepada wali. Setelah itu kamu tinggal ngikuti apa yang kamu mampu. Jadi bukan maksudnya suruh ngikuti seluruh amalnya, ya berat kayak model kayak kita, suruh niru. Hatta 10%-nya tidak sanggup. Tapi yang paling penting apa yang menjadi inti itu kita bagaimana bisa cinta kepada mereka, ta'alluq kepada mereka, kemudian berusaha meniru apa yang mereka lakukan sesuai kemampuan kita dan senantiasa husnudzon kepada mereka. Itulah yang akan menyebabkan kita masuk dalam penjagaan seorang wali, perlindungan seorang wali, sehingga kita akan dijaga oleh Allah. Karena itu ketika kita mau sowan kepada wali, kita harus jaga hati. Bukan jaga penampilan, tapi jaga hati. Sebagaimana kalau kita masuk kepada seorang penguasa, kita jaga mulut. Tidak jaga mulut penjara nanti. Itu. Kalau masuk kepada penguasa, jaga mulut. Kalau masuk kepada wali, yang harus dijaga adalah hati. Kalau kita melakukan itu, kita akan pulang membawa kebaikan dan barokah yang sangat banyak. Semakin besar husnudzon kita, semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, sebagaimana dikatakan al-madad fil masyhad. Pemberian yang akan kita dapatkan sesuai pandangan kita, artinya husnudzon kita. Semakin besar pula pemberian yang akan diberikan oleh Allah. Minimal kalau kita sowan pada wali disertai husnudzon, kita akan pulang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir majelisnya para aulia, hadir saja itu sudah menghapus dosa. Memandang wajah mereka ibadah. Memandang wajah orang soleh itu ibadah. Karena itu Habib Bakar dulu sangat senang kalau ada orang tua datang ke majelis beliau bawa anaknya, tapi anak yang sudah dididik. Anak sehingga ketika diajak ke majelis itu diem, tidak bikin gaduh, tidak bikin rame, tidak jerat-jerit atau lari sana sini, enggak. Setelah dididik, tahu adab-adab bagaimana di majelis, diajak. Habib Bakar senang kalau ada orang tua datang ke majelis beliau bawa anaknya. Kenapa? Dan beliau memerintahkan, ayo perintahkan anak-anak kalian untuk memandang wajahku ini yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Wajah yang selalu taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Tujuannya apa? Agar mendapatkan barokah. Kenapa? Pandangan itu akan ngefek ke hati. Memandang wajah orang soleh, orang yang tidak pernah maksiat, orang yang ahli ibadah, itu akan menumbuhkan dalam hati kita kebencian kepada maksiat, semangat untuk beribadah. Nah, orang yang hadir majelis seorang wali, itu barokah yang akan didapatkan akan sangat besar. Apa harus hadir? Enggak, hatta ngikuti, nyimak live via medsos. Itu melalui YouTube, melalui Facebook, melalui apa. Menyimak dari medsos pun akan mendapatkan barokah dari seorang wali. Tapi tentu yang hadir di tempat lebih besar barokah yang akan didapatkan. Itu. Habib Abu Bakar ini dulu itu selalu berdakwah. Jadi tidak ada satu desa pun di Indonesia ini kecuali pernah dimasuki oleh Habib Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini. Semuanya. Dohirnya beliau bawa dagangan, tapi hakikatnya beliau adalah dakwah mengajak masyarakat untuk kembali mengikuti jalan salaf. Dan senantiasa beliau di dalam majelisnya selalu mengajarkan masyarakat untuk melazimi zikir yang penuh barokah ini. Zikir yang penuh barokah yang tadi kita baca bareng-bareng, dan beliau memerintahkan untuk mencatat zikir itu. Untuk mencatat zikir itu dan dibawa di saku sebagai jimat. Itu. Jadi zikir tadi mari kita lazimi, dibaca dan juga ditulis di kertas, dibawa kemana-mana sebagai azimah, sebagai jimat. Tadi zikirnya yang kita baca bareng-bareng nanti bisa ditulis, di-share zikir itu oleh tim media, sehingga yang tadi tidak sempat nyatet
lengkap, itu bisa nyatet lengkap, bisa membaca istiqomah dan ditulis ulang untuk dijadikan azimah dibawa ke mana-mana. اللهم يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد واحفظنا من جميع البليات والعاهات الخارجة من الأرض والنازل من السماء يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، وجنبنا كل ما يصدق بجمع نحن اجتمعنا في حضرته حبنا بكر محمد السقافي خلينا عن كل خلق يحل بكل خلق حميد كريم، وبارك في الأولاد والبنات والزوجات يا رب العالمين وفي الأوقات والأقوات واجعل مصروفها في الطاعات بجاه نبيك محمد سيد انك على ما تشاء قدير بالجبة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.